पिला माने तम समस्त को मु स्वागत करूछु मो यूट्यूब चैनल तो +2 सेकेंड ईयर आर्ट्स साइंस कॉमर्स पिला मानक पई नेक्स्ट कोन ना तम मनकर 80 मार्क रे मैराथन क्लास तो 80 मार्क मैराथन क्लास में आलोचना करबा ते चला तो पिला माने देखिबा प्रथम क्वेश्चन कोन देछि शिक्षार केउ कथा न रखिले आमर अवस्था शोचनीय हबो बोली कुआ जायछि विपरीत गति अधोगति दुर्गति ऊर्ध्वगति कौन हम ना अधोगति शिक्षार केउ कथा न रखिले आमर अवस्था शोचनीय हब ना अधोगति तो पिला माने जमा भी टेंशन नेनी जो माने मूलरू भी ए पर्यंत पाठ पढ़ी ना तो मु जेतिकी VST जेतिकी मैराथन क्लास करूची तो तमाने सेतिकी देखो आ किछि देखिबा दरकार नै आ किछि पढ़िबा दरकार नै एतिकी जदि तमे पढ़ी देलो 100% कहूची तमाने पास हे जेबो बुझेला बहुत भलो मार्क भी रहि जेबो बुझेला तो जो माने पास होबा खाली पास समस्त भलो मार्क रखिबो जो माने मूलू एबे पढ़िना को फास्ट आरंभ कले तो मास भितरे तमे सारी परिबोनी बुझेला मासे भितरे तमे ताको कोन ना सारी परिबो नाही बुझेला तो सेथि पई तो एबे कोन ना एबे हातरे आ किछि नाही गोटे उपाय मैराथन क्लास तो हमें मैराथन क्लास जेते करबा हमन को सेते भलो आ MCQ जो माने ओ MCQ जो माने पढ़िबा चाहजो MCQ आसीबो बहुत तो MCQ देखिनियो प्लेलिस्ट रे सब कोन ना प्लेलिस्ट रे सब अपलोड कर देछि तो प्लेलिस्ट को जाई +2 सेकेंड ईयर MCQ मार दबो एमआईएल ओडिया रा तो तमाने प्लेलिस्ट रो सब MCQ कोन ना फास्ट रु लास्ट गल्प पर्यंत MCQ पाई जिवो सब राजनीति पॉलिटिकल साइंस सबुरा तमरा कोन ना प्लेलिस्ट अपलोड हो जाई बुझेला मैराथन क्लास भी जो 5-6 टा हलानी क्लास जो माने मूलर देखिना फास्ट देखुचो से माने भी प्लेलिस्ट अपलोड होची जाई कि देखिना बुझेला तो देखिबा माने गला तार आंसर अधोगति तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखिबा पिला माने दधिच बोली लेखक काहाकू अभिहित करछंती कोन दधिच बोली गोपबंधु कृपा सिंधु गोदावरीश कालंद्री चरण कोन हबो पिला माने ना गोपबंधु कोन ना दधिच बोली लेखक गोपबंधु को अभिहित करछंती नेक्स्ट क्वेश्चन काहाकू देखि गोसाई को देहरु गम गम झाड़ बाला काहाकू पाणु राधु साधु अगाधु काहाकू देखि पाणु काहाकू ना पाणु को देखि परवर्ती क्वेश्चन हीराकुद बंधरु पानी झरिला परी सारा वर्ष कोन आस्ते आस्ते भारुछ परीक्षा फल श्रेणी निर्घंट छात्र धर्मघट छुट्टी तालिका कोन भारुछि ना परीक्षा फल कोन ना परीक्षा फल परवर्ती क्वेश्चन वनवासी नारी मानकर गति को प्राबंधिक काहा सहित तुलना करछंती हरिणी निर्झरिणी कुजीहंस मातंगिनी काहा सहित तुलना करछंती ना निर्झरिणी काहा सहित ना निर्झरिणी सहित तुलना करछंती तापरे एक मार्किया क्वेश्चन देखा पिला माने भारतर लोक पाठ पढ़ी सारिला परे केउठी छाड़ी आसीबा को चाहुनांती ना भारतर लोक पाठ पढ़ी सारिला परे अमेरिका छाड़ी आसी बाकू चाहू नाहंती नेक्स्ट शिक्षा को केउ स्थान देले अवस्थार परिवर्तन होई परिबो बोली लेखक विचार करछंती ना शिक्षा को शेष स्थान न दे शिष्ट स्थान देले अवस्थार परिवर्तन होई परिबो बोली लेखक विचार करछंती परवर्ती क्वेश्चन काहाकू स्मृतिर श्मशान बोली कुआ जायछि काहाकू ना प्राचीन उत्कलर अन्यतम राजधानी मंदिर मालिनी भुवनेश्वर को स्मृतिर श्मशान बोली कुआ जायछि तापरे देखिबा परवर्ती 2 मार्किया क्वेश्चन आसला 40-50 शब्द मध्य लिखिबा केउ देश रे गुण अपेक्षा प्रोपागंडा ही विशेष काम करे केउ देश रे ना प्रबंध तीन तुंडरे प्राबंधिक भुवनेश्वर बेहेरा जेउ देशर जनता अधिकार तथा कर्तव्य ज्ञान संबंध रे अज्ञ से देश रे गुण अपेक्षा प्रोपागंडा ही विशेष काम करे बोली कुहा जायछि नेक्स्ट क्वेश्चन भ्राम्यमान उदासीन धरिणी केउथिरे विचलित हुए नाही प्रबंध पुष्पपुर वर्षावरण प्राबंधिक कृष्णचंद्र पाणिग्राही भ्राम्यमान उदासीन धरणी व्यक्ति विशेष लाभ क्षतिरे विचलित हुए नाही तो परवर्ती क्वेश्चन
आउटसाइड रो शिक्षार अधपतन संपर्क में कौन मत देते प्रबंध स्वाधीन देशर शिक्षा चिंता प्राबंधिक गोलक बिहारी धळ शिक्षार अधपतन संपर्क में आउटसाइड रे दर्शाई जे एम एम देख एमती लिख दर्शाई जे कौन ना m.a.in तापरे बेंगली BENGALI बुझेला कौन ना m.a.in बेंगली रे अनेक छात्र प्रथम श्रेणी रे पास कले प्रथम श्रेणी रे मूल्य नथिबारु डिफिल कले डिफिल मूल्य कमिबारु डिल्ट कले आश्चर्यर कथा डिल्ट करथुवा अधिकांश भल छात्र नथिले तो गला तापरे 3 मार्किया 60 रु 80 शब्द मध्य लिखिबो कोन ना 3 मार्किया क्वेश्चन तो 3 मार्किया क्वेश्चन हम आलोचना करदबा उत्कल भूमिर दुई दिगर वर्णना कर ना प्रबंध पुष्पपुर वर्षा वर्णर प्राबंधिक कृष्णचंद्र पाणिग्राही प्राबंधिक जन्मभूमि को चिन्हाइबा पई मेघ को सूचना दे कहिसंती ए दिगरे पुग पूर्णाग ताଳ तमाଳ तांबुळ नारिकेल बनरे विषभित महोदधीर बेलारे से बलयित होइछि आउ अन्य दिगरे तुंग शिखरी समाकूल निबिड़ बनराजी असरंती श्यामसभार अपरूपा होइछि बुझेला तापरे नेक्स्ट केउ उपयुक्त व्यक्ति को प्रतिनिधि बाछिबा रूपे बाछिबा उचित ना प्रबंध 3 तुंडरे प्राबंधिक भुवनेश्वर बेहरा गणतंत्र शासन रे प्रतिनिधि माने ही जनता को शासन करिथांती तेणु व्यक्तिर दोष गुण क्रियाकलाप चिंताधारा और मानसिक दृष्टिकोण साधुता और सचेतपणिया तथा कार्यदक्षता संपर्क में व्यक्तिगत भाव में ज्ञान संग्रह करी उपयुक्त व्यक्ति ही प्रतिनिधि रूपे बाछिबा उचित तो पिला माने 5 मार्क क्वेश्चन आलोचना करबा 3 तुंडरे नामकरणर सार्थकता प्रतिपादन कर 3 तुंड विषय लिखिबा तापरे नीलाचल धाम श्री जगन्नाथ को प्राबंधिक किभଳି परिचय करछन्ते पुष्पपुर वर्षा वर्ण एटा तापरे देखिबा ख विभाग रे आसिला तमरो कना कविता तो कवितार हम आलोचना करबा एमसीक्यू प्रथमे 5टा कवि मनुष्य पुत्र को किपरि प्रतिशोध ने बोली कहछन्ते पिला माने कवि मनुष्य पुत्र को किपरि सिंह परी सेन परी श्वान परी ना बाघ परी किपरि ना सेन परी किपरि ना सेन परी परवर्ती क्वेश्चन बन्ही शिखा परी ऊर्ध्वगामी किए थिले बन्ही शिखा परी ऊर्ध्वगामी बक्सी जगबंधु उत्कलर गजपति उत्कलर सेनापति सामंत चंद्रशेखर किए ना उत्कलर गजपति बन्ही शिखा परी ऊर्ध्वगामी थिले नेक्स्ट क्वेश्चन नवबामा बोली कवि काहाकू कहिसंती नवबामा सुनार सीता नवविवाहिता द्वितीय पत्नी रुक्मिणी सीता कौन हम पिला माने ना नवविवाहिता द्वितीय पत्नी नेक्स्ट क्वेश्चन बंदीर विरह व्यथा कवितारे केउ ऋतुर चित्र प्रदान करा जायछि ग्रीष्म शीत बसंत हेमंत केउ ऋतु ना बसंत कौन ना बंदीर विरह व्यथा कवितारे बसंत ऋतुर चित्र प्रदान करा जायछि तो नेक्स्ट दरबारी राजा माने प्रजा मानकू किपरि भयभीत करुथिले बंदी करी बेतमाड़ देई कर आदाय करी विदेशी बंधुक देखाए किपरि ना विदेशी बंधुक देखाए तापरे 1 मार्किया क्वेश्चन कवि काहाकू भस्म हो बोली कहिसंती काहाकू ना कवि मानव पुत्र को भस्म हो बोली कहिसंती नेक्स्ट क्वेश्चन दुखगिरीर वज्र किए ना रामचंद्र प्रजांक दुखगिरीर कौन ना रामचंद्र प्रजांक दुख दूर करथिबारु से होचंती दुख रूपक गिरीर वज्र सदृश नेक्स्ट यज्ञ काल रे रामचंद्रंक सद्गुण काहेकि बढ़ी जाउथो बोली कुहा जायछि ना मुग्ध बधु मुग्ध हेबो बोली यज्ञ काल रे रामचंद्रंक सद्गुण बढ़ी जाइथिबो बोली कुहा जायछि तापरे तो तापरे हमें 2 मार्किया क्वेश्चन देखिबा कोन देछि सूर्यंकर विदाय कालन दृश्य किपरि थिला सूर्यंकर विदाय कालन दृश्य कविता बंदीर विरह व्यथार कवि उत्कलमणि गोपबंधु दास
ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବିଦାୟକାଳୀନ ଦୃଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ ଥିଲା, ଯାହାକୁ କବି ଅମ୍ବରରେ ନାନା ରଙ୍ଗର ଚନ୍ଦ୍ରତାପ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦିନ ଭିକାରୁଣୀ ଦୁରୁ ନତଶିରେ ବନ୍ଦେ କିଏ କାହାକୁ ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି ନା କଣ? କବିତା ତପସ୍ୱିନୀ ପତ୍ରର କବି ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ତପସ୍ୱିନୀ ସୀତା ରାଜା ରାଜେଶ୍ୱର ତଥା ସ୍ୱାମୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦିନ ଭିକାରୁଣୀ ଦୁରୁ ନତଶିରେ ବନ୍ଦେ ବୋଲି ବନ୍ଦନା କରି କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ଦରବାରକାଳୀନ ରାଜଧର୍ମ କିପରି ଥିଲା ନା କବିତା ବଡ଼ପଣ କବିବ ରାଧାନାଥ ରାୟ ଦରବାରକାଳୀନ ରାଜାଙ୍କର ରାଜଧର୍ମ ଥିଲା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଧନକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବୋହି ନେବା। ତାପରେ 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଉତ୍କଳର ପୂର୍ବ ସମ୍ରାଟମାନଙ୍କର ପରିଚୟ କିପରି ଥିଲା ନା କବିତା ବଡ଼ପଣର କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ ଉତ୍କଳର ପୂର୍ବ ସମ୍ରାଟମାନେ ସିଂହ ସଦୃଶ ପରାକ୍ରମୀ ଥିଲେ ଏବଂ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ବହ୍ନିଶିଖା ସଦୃଶ ସେମାନେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରୁଥିଲେ। ନିଜର ଉଦାରପଣ ହେତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ଏକ ପରିବାର ସଦୃଶ ମନେ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରଣୟ ବିରହ ସମ୍ପର୍କରେ କବିଙ୍କ ଅଭିମତ କଣ ଥିଲା? କବିତା ମନ୍ଦିର ବିରହ ବ୍ୟଥାର କବି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଏ ସଂସାରର ସମସ୍ତ ସଜୀବ ନିର୍ଜୀବ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ବନ୍ଧନରେ ବନ୍ଧା। ଯେତେବେଳେ ବିଚ୍ଛେଦ କାଳ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟରେ ଗଭୀର ବେଦନା ଭରିଦିଏ। ଅତୀତର ମଧୁର ସ୍ମୃତି ତୁହାଇ ତୁହାଇ ମନ ପଡ଼େ। ପ୍ରେମ ରୂପକ ଅମୃତରେ ମିଶିଯାଏ ବିରହ ରୂପକ ବିଷ। ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟକୁ ଏହା ଦୁଃଖାଭିଭୂତ କରିଥାଏ। ତାପରେ 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ବଡ଼ପଣର। ତାପରେ ବାର୍ତ୍ତା ଗ ବିଭାଗ ଆସିଲା ଅଶୋକଙ୍କ ବାପା, ଏଇଟା ଗଳ୍ପ। ଅଶୋକଙ୍କ ବାପା ବନାରସରେ କି ଚାକିରି କରିଥିଲେ? ପୋଲିସ ଅଫିସର, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ପ୍ରଫେସର, ମିଲିଟାରୀ ଡାକ୍ତର। କଣ ହବ ନା ମିଲିଟାରୀ ଡାକ୍ତର। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ନାମ ଶୁଣି ନୂଆ ଜମିଦାରଙ୍କ ମନ ଭାରି ଖୁସି ହୋଇଥିଲା? ସ୍କୁଲ, ସଭା, ଗାଁ, ଜମିଦାରୀ। କଣ ହବ ପିଲାମାନେ ନା ସଭା। କଣ ନା ସଭା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମହାପାତ୍ର ବାବୁ ବଳରାମଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟର କେତେ ଅଂଶୀଦାର ଥିଲେ? 4 ପଣି, 8 ପଣି, 2 ପଣି, 6 ପଣି। କେତେ ପଣି ନା 4 ପଣି। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ବେମାରରେ ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା? ବସନ୍ତ, ଯକ୍ଷ୍ମା, ଶନିପାତ, ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି। କଣ ନା ଶନିପାତ। ନେକ୍ସଟ, ରାଜା ଉଡ଼ନ୍ତା କଛପଟକୁ ଦେଖି କଣ କହିଥିଲେ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଅଦ୍ଭୁତ, ବିଚିତ୍ର, ଅସାଧାରଣ। କଣ କହିଥିଲେ ନା ବିଚିତ୍ର। ତାପରେ 1 ମାର୍କିଆ, ତୁହାଇ ତୁହାଇ କେଉଁ କଥା ଅଶୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଉତୁରି ପଡୁଥିଲା ପିଲାମାନେ? ନା ତୁହାଇ ତୁହାଇ ଶୈଶବର ସ୍ମୃତି ଅଶୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଉତୁରି ପଡୁଥିଲା। ନେକ୍ସଟ, କମ୍ବୁଗ୍ରୀବକୁ କେଉଁ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରୁନଥିଲା? ନା ସରୋବରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ଉପତ୍ୟକାର ସବୁଜିମା କମ୍ବୁଗ୍ରୀବକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରୁ ନଥିଲା। ନେକ୍ସଟ, ବୋହୂ ସାଆନ୍ତାଣୀକୁ କେଉଁ ନାମରେ ଡାକିବାକୁ ଜମିଦାର ବାବୁ ଚାହୁଁଥିଲେ? ନା ବୋହୂ ସାଆନ୍ତାଣୀକୁ ମିସେସ୍ ମହାପାତ୍ର ନାମରେ ଡାକିବାକୁ ଜମିଦାର ଚାହୁଁଥିଲେ। ତାପରେ 2 ମାର୍କିଆ, ସାନ ବାବୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଧାନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ କଣ କହିଛନ୍ତି? ନା ଗଳ୍ପ ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର ଗାଳ୍ପିକ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ସାନ ବାବୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଧାନେ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ସାନ ବାବୁ ଖୁବ୍ ବୁଦ୍ଧିଆ, ଭାରି ପାଠୁଆ ଏବଂ ଖଡ଼ି ପାଠ ପୋଥି ପାଠ ପଢିଲା ପରେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପଢେଇବାକୁ କିଛି ପାଠ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ, ମୁନା ମନୁଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିଲା? ଡ୍ୟାସ ଗଳ୍ପ ରୂପନାରାୟଣ ସାହାର ଗାଳ୍ପିକ ଅଖିଳମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମୁନା ହେଉଛି ଅଶୋକଙ୍କ ଡାକ ନାମ ଏବଂ ମନୁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପୋଷା ପାତି ମାଙ୍କଡ ଛୁଆର ନାଁ। ନେକ୍ସଟ, ରାୟ ବାହାଦୁର କ୍ଷିପ୍ତ ପରି କଣ କରିଥିଲେ ଓ ଘର ଭିତରେ କଣ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ? ନା ଗଳ୍ପ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ଗାଳ୍ପିକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ରାୟ ବାହାଦୁର କ୍ଷିପ୍ତ ପରି ଘରର ଝରକା କବାଟ ଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଖୋଲିଦେଲେ। ବାହାରର କୋଳାହଳ ଝଡ଼ ପରି ଭିତରକୁ ପଶି ଆସି କଣ ନା ସ୍ତବ୍ଧ ଅନ୍ଧକାର କୋଣ ଥରାଇ ଦେଲା ବୋଲି ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବିଦେଶୀ ରାଜଦୂତଙ୍କୁ ରାଜା କେଉଁଥିପାଇଁ ମାସେଟିଏ ସମୟ ଦେଇଥିଲେ? ନା ଗଳ୍ପ ଆକାଶ କଇଁଛର ଗାଳ୍ପିକ ମନୋଜ ଦାସ। ବିଦେଶୀ ରାଜଦୂତ ରାଜାଙ୍କ କଥା ଉପରେ ନିଜର ବଡ଼ପଣ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ରାଜା ଯେତେବେଳେ କଇଁଛ ଉଡାଇ ନେବେ ବିଚିତ୍ର ବୋଲି କହିଥିଲେ
ସେତେବେଳେ ବିଦେଶୀ ରାଜଦୂତ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ଘୁଷୁରି ଉଡ଼ିଯିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ରାଜା ବିଦେଶୀ ରାଜଦୂତଙ୍କୁ ମାସଟିଏ ସମୟ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ସୁଲଭ ଥିବା ମଇଁଷି ଭଳି ବିହଙ୍ଗରୁ ହଳେ ଆଣିବ, ନଚେତ୍ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ରାଜାଙ୍କ ତାଲୁକରେ ପରିଣତ ହେବ। ନେକ୍ସଟ, କମ୍ବୁଗ୍ରୀବର ଦୂରାନ୍ତର ଅଜଣାକୁ ଜାଣିବାର ପିପାସା ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଗଳ୍ପ ଆକାଶ କଇଁଛର ଗାଳ୍ପିକ ମନୋଜ ଦାସ। କମ୍ବୁଗ୍ରୀବ ଅନେକ ସମୟରେ କୂଳକୁ ଉଠିଯାଇ ମୃଦୁ ସମରଣରେ ବିଚରଣ କରେ। ବେଳେବେଳେ ଲତାବ୍ରତ ଦେହରୁ ଶିଶୁର ବିନ୍ଦୁଟିଏ ଚାଟିଦିଏ ତ କେତେବେଳେ ଘାସ ଫୁଲଟିଏ ଚୋବାଇ ପକାଏ, କିନ୍ତୁ ଦୂରାନ୍ତର ଅଜଣାକୁ ଜାଣିବାର ପିପାସା ସେଥିରେ ବଢ଼େ ସିନା କମେ ନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଆସିଲା ଘ ବିଭାଗ, ଯୋଉଟା ତମ କବିତାଂଶ ପଢିବ। ତ କବିତାଂଶ ପଢିକି ତମେ ଆନ୍ସର କରିବ। ଦେଖ କବିତାଂଶ ପଢିକି ତମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କରିବ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ଭୟଙ୍କରୀ ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ ପାଣି। ସୃଜନାତ୍ମକ ରଚନା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଲେଖିବ 4 ମାର୍କ, କିମ୍ବା ଅନୁଚ୍ଛେଦ ତମେ ପଢିକି ଲେଖିବ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା ଦେଖିବା। ତାପରେ ଦେଲା କ'ଣ ନା ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖିବ, ଅଥବା ସେଇ ଦରଖାସ୍ତ ଦିଟା ପଡିଛି, ଦିଟା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଲେଖିବ। ଯୋଉ ପତ୍ର ବି ପଡେ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା ହଉଛି କ'ଣ ନା ଗ୍ରାମାର। ତ ଗ୍ରାମାରର MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଆସିଲା। ଚମ୍ପା ଭାରି ଚତୁରୀ, ସେ ଡ୍ୟାସରେ ଗୋଡ଼ ଦିଏ ନାହିଁ। 2 ନା ଖଣ୍ଡା ଧାରା, ହଲିଲା ପାଣି ଖାଇବା ପତର। କ'ଣ ହବ ନା ହଲିଲା ପାଣି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଅର୍ଥରେ କେଉଁ ରୂଢ଼ିଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ? କଳାକୁ ଧଳା କରିବା, କୁହୁଡ଼ି ପହଁରିବା, ଉଡ଼ିଲା ଚଢ଼େଇର ପର ଗଣିବା, ଛେନାରୁ ଚୋପା ଛଡ଼ା। ବୃଥା ପରିଶ୍ରମ କ'ଣ ନା କୁହୁଡ଼ି ପହଁରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଲା? 3 ପାଞ୍ଜିରୁ ଯିବା ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ସର୍ବନାଶ କରିବା, ଯଶ ହରାଇବା, ନିରୁପାୟ ହେବା। କ'ଣ ହବ ନା ଯଶ ହରାଇବା। କ'ଣ ନା ଯଶ ହରାଇବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମୃତଣ୍ଡଙ୍କର ପୁତ୍ର ଏକ ପଦରେ କ'ଣ ହେବ? ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ, ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ, ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ୍ୟ, ମର୍ତ୍ତଣ୍ଡ୍ୟ। କ'ଣ ହବ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା? ଡବଲ ଆଇ ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ। ପାଟରା ଶବ୍ଦ ପାଇ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବାକ୍ୟ ସେଠି ଠିକ୍? ପାଟଣାର ଅଧିବାସୀ, ପାଟକୁଳରେ ଜାତ, ପାଟ ବିକିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ଯାହାର, ପାଟ ତିଆରି କରୁଥିବା ଲୋକ। କ'ଣ ହବ ନା ହବ ଅପସନ 3 ପାଟ ବିକିବା ବ୍ୟବସାୟ ଯାହାର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଅଳିକ ମିଥ୍ୟା, ଅଳିକ ହର୍ଷେଇ କ'ଣ ହବ ପିଲାମାନେ? କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ଲଲାଟ ଦେଶ, ଅଳ୍ପ ଅସ୍ଥିର। କ'ଣ ନା ହବ ଲଲାଟ ଦେଶ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କୋଶ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଭଣ୍ଡାର, 2 ମାଇଲ, ସଂଖ୍ୟା ବିଶେଷ, ରୋଗ। କୋଶ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଭଣ୍ଡାର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆୟତର ବିପରୀତ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ? ସ୍ୱାୟତ୍ତ, ଅଣାୟତ୍ତ, ଅଣୟତ୍ତ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ। କ'ଣ ହବ ନା ସ୍ୱାୟତ୍ତର ହବ ଡବଲ ଆଇ ଅଣାୟତ୍ତ। ନେକ୍ସଟ, ନୁଖୁରାର ବିପରୀତ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଚିକ୍କଣ, ଖସରା, ତେଲିଆ, ଚିକିଟା। ନୁଖୁରାର କ'ଣ ହବ ନା ତେଲିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁଠି ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ରୂପ ନୁହେଁ? କେଉଁଠି ନା ହବ ଏ ଡବଲ ଆଇ ଇପ୍ସିତ। ନେକ୍ସଟ, ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ କୋଉଟା ନା ଏଇଟା ହବ କୌତୁହଳ। ବୁଝିହେଲା? ତ ପିଲାମାନେ ତମର ଏତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଥିଲା କ'ଣ ନା 80 ମାର୍କର ମାରାଥନ କ୍ଲାସ ଗୋଟେ। ତାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପଢିବ, ଆ ଭିତରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।